Ay, teka lang, Ren. Bag lang. Wala. Ina nyo, bumawas kayo, gago. Hindi namatay. Meron. Meron na si Mongyo. Ata to. Walang VIP. Mongyo. Walang magre-reso ha, walang magre-reso. Pwede nagtatago sa gilid. Wala. Nakita ko sino yung nag-aabang. Si Mongyo. Yung isa naglalakad pa. Naikutan sila lahat. Matatapos ba to? Uy, teka. Gago. Tupolen muna. Target mo muna yung tupolen. Tupolen muna. Tapin nyo yung tupolen. May nag-aabang dito, yung tupolen, no? FF nyo yung tupolen. Bonifacio, patay ka na! Patay! May napatay ako, gago ka. Berucci! Patay. Yung tupolen pa yata mananalo, oh. Patay na namatay. Patay si John. Bonifacio, Lectre, Simong, tsaka Kasuto. Boy, mali. Iba pala yung na-click mo. Sino to? Si Kaso to. PvP event. Patay ka, isa. Control and delete, patay ka, gago ka. Unahin nyo si tupolen. Yeah, mapatayin kayo Hindi yan. tupolen, sabi sa inyo eh. 5 down. Down. Oy, Yes, Marchan, tupolen, nag-aabang lang, oh. labas! Marchan, labas! Matra. Di umabot, sayang. Down nila. Boom! May napapatay na naman ako. Gago kayo, ha? Gago kayo. Sige. Ito naman yun, dali. Ayun na. Eight point labas. Hindi, lumabas na. Lugi kayo. Pinagtulungan yan. Mas okay. Papatay ba yan si Paul? Yung naka-elixir pots. Ina na pwede king. Ayun si Paul. Unahin nyo yan. Naka-elixir pots yan, oh. Tingnan nyo yung pots, oh. Tingnan nyo yung buffs. Pa rin sila. May napatay na naman ako. Gago ka. Wala! Isa nyo, pagtulungan nyo na si Paulen eh. Yung next na mamamatay, 3 RR, tama? Ay, hindi. Sino na namatay? Sino yung namatay nung huli? MX Diego. Fortune, si Diego.
Ayun, mga to. Costume pa kayo ha. Gago kayo. Pinagtutulungan si Electre. Ayan, pinagtutulungan si Electre. Ayan na. Nalugi kayo sa elixir pots, no? Ayan na, na-down. Ayan na, na-down. 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 Ayan, nag-down ulit. Yeah! Ayan na. Tag team, tag team! Tala na Ay, lang! nanapagpat. Naghihintay mag-crit yung RS. Ayan o, talunan niyo na si Fallen. Nakapag-pots na. Hintay lang. Naghihintay lang. Ayun na, Selectre. Ayan, na-down. Oy, Mong, alis agad, Mong. Boom! Ay, si Electre. Automatic! Wala na. Tara, magtatakbo lang ba tayo dito? Papatay ka. Tara! Oo, ano nun, oh. Ano nun? Ayun na! Boom, butik! Boom! Patay! Ay, Boom!